ہر حال میں حق بات کا اعلان کریں گے، ہر حال میں حق بات کا اعلان کریں گے، منبر نہیں ہوگا سردار کریں گے، جب تک جسم میں روح، جب تک جسم میں دل، منہ میں زباں ہے، کاذب کی نبوت کا انکار کریں گے۔ میں دعوت خطاب دوں گا سرگودا کی جان، سرگودا کی پہچان محترم جناب حافظ مظہر الاسلام صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد محترم سامعین حضرات، اللہ رب العالمین دے حضرت انسان تے بہت سارے احسانات نے۔ اگر انسان اپنے وجود تے ہی نظر دوڑائے تو اس نو اللہ دی بے شمار نعمتاں اپنے وجود دے اندر ہی نظر آ جاندیاں نے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر فرمایا کہ اگر روئے زمین دے پانی نو سیاہی بنا لیا جائے اور جہاں بر دے درختاں نو کلمہ بنا لیا جائے، اے پانی سیاہی دی صورت اندر اور درخت کلمہ دی شکل اندر ختم ہو سکتے نے، لیکن اللہ دے احسانات اس قدر زیادہ نے کہ وہ پھر بھی احاطہ تحریر دے اندر نہیں آ سکتے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے سیاہی اور کلمہ دی مثال تو اللہ نے انسان نو سمجھان واسطے دیتی ہے۔ حقیقت اے وے کہ اگر کائنات دے جنو انس جمع ہو جان اور اللہ دیاں نعمتاں نو گننا شروع کر دین تو بھی گن نہیں سکتے۔ انہاں نعمتاں چو ایک نعمت مالک نے ایسی عطا فرمائی ہے جس نو نعمت مصطفیٰ کیا جاندہ ہے، نعمت محمد کیا جاندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نعمت عطا کر کے تے مالک نے احسان جتلایا کہ اے میرے مومن بندے ہو، میں تو آڈے تے احسان عظیم فرمایا ہے کہ جس وقت تسی ضلالت اور گمراہی دے سبب جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سو تو میں انسانیت تے رحم کر دیا ہویا تو آڈی تعلیم و تربیت واسطے آمنہ دے در یتیم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی اور رسول بنا کے مبعوث فرمایا
जिन्हां तुहानू जहन्नम तो बचा के ते जन्नत दे अंदर दाखिल करवा दिता। अल्लाह दा कुरान सुनना मुहब्बत दे नाल। अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलाने नबुवत फरमा देओ लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह फरमांदे ने लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने मोमिना ते एहसान फरमाया। इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि असी इना चों ही इना इंसाना चों ही अपना अजमता वाला रिफाता वाला मुकाम ते शान वाला नबी मबूस फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने असी इना इंसाना चों ही अपना अजमता वाला नबी मबूस फरमाया। मेरे मोहतरम भाइयों, इस गल नू जरा समझण वास्ते कुरान पाक दा एक होर मुकाम सुन लो। अल्लाह फरमांदे ने कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला। कुल सुबहान रब्बी, ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इना लोगां नू ऐलान फरमा देओ सुबहान रब्बी, मेरा रब पाके हर ऐब तो पाके हर नक्स तो पाके हर कमजोरी तो पाके। कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला। ए कायनात दे लोगो सुन लो गौर कर लिया जे, अल्लाह दा कुरान है। अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर जी इन्हां लोगां नू ऐलान फरमा दिओ कि मेरा रब पाके मैं ते अल्लाह दी तरफों भेजिया होया बशर बियां ते रसूल बियां। और एहोई गल असी आने कि नबी अलैहि सलातो वस्सलाम अपनी जात दे एतबार नाल बशर ने, लेकिन अजमत दे एतबार नाल सैयदुल बशर ने। जात दे एतबार नाल बशर ने ते अपनी अजमत दे एतबार नाल सैयदुल बशर ने। ते फिर मैं मुहब्बत दा इजहार क्यों ना करा। ओए सोहने मोहम्मद वर्गा हुस्नो जमाल कोई नहीं, अल्लाह दी कसमे जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं। सोहने मोहम्मद वर्गा हुस्नो जमाल कोई नहीं, अल्लाह दी कसमे जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं। जगते बहारां आइया रब दा हबीब आया, दुखियां बीमारां लईओ बन के तबीब आया।
जगते बहारां आइयां रब दा हबीब आया दुखियां बीमारां लईओ बन के तबीब आया एडियां शाना वाला हाँ एडियां शाना वाला आउणा हुण लाल कोई नहीं अल्लाह दी कसमें जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं रोंदे हसावण वाला उजड़े वसावण वाला दाई हलीमा देओ भाग जगावण वाला दाई हलीमा देओ भाग जगावण वाला एडियां शाना वाला एडियां शाना वाला आउणा हुण लाल कोई नहीं अल्लाह दी कसमें जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं अल्लाह फरमांदे ने कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तो इल्ला बशरर रसूला ए मुशरिकीन इकट्ठे हुए ने आंदे ने ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू नबुव्वत दा दावा कीता है असी तेनू नबी किवें मन लईए तू एवें ही बाजारां दे अंदर चलदा फिरना है जिवें असी चलदे फिरने आ एवें ही खांदा पीना है जिवें असी खांदे पीने आ एवें ही तेरे बीवियां बच्चे ने जिवें साडियां बीवियां बच्चे ने तू ते साडी तरह इंसान है साडी तरह बशर है असी तेनू नबी ता मन्नांगे जे तू अपने वास्ते इस बंजर बेआबान बेआबाद जमीन के अंदर साडे वास्ते नहरां और चश्मे जारी कर देवे असी तेनू नबी ता मन्नांगे जे तू साडे सामने आसमान ते चढ़ जाए असी तेनू नबी ता मन्नांगे जे आसमान तो फरिश्ते उतरन और आके तेरे नबी होने दा ऐलान करन असी तेनू नबी ता मन्नांगे जे आसमान तो तू किताब लेके आए और उस किताब के अंदर तेरे रब दे भी तज़किरे होण साडे माबूदां दे भी तज़किरे होण असी ते तेनू नबी ता तस्लीम करांगे अल्लाह अकबर कबीरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान बना के उतार दिता ए मेरे महबूब पैगंबर जी इन्हां लोगां नू कह दिओ इन्हां मोजज़ात दा ज़हूर अगरचे नबी दे हाथ ते हुंदा है लेकिन कुदरत और ताकत अल्लाह दी हुंदी है जिदों अल्लाह चाहे उन्हां मोजज़ात दा ज़हूर कर सकदा है अल्लाह चाहे ते मेरे वास्ते सोने चांदी दे मकान बना सकदा है अल्लाह चाहे ते मेरे वास्ते जनाब अंगूरां दे अनारां दे बागात लगा सकदा है अल्लाह चाहे तो इस बंजर और बेआबाद जमीन दे अंदर नहरां जारी कर सकदा है चश्मे जारी कर सकदा है जिथों तक मेरी जात दा ताल्लुक है सुन लो कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तो इल्ला बशरर रसूला जिथों तक मेरी जात दा ताल्लुक है मैं ते बशर ते अल्लाह दी तरफों भेजिया होया रसूला और मेरे वीरो मैं जिस गल दी तरफ तवज्जो दिलाना चाहना साडा ए अकीदा है नबी अलैहिस्सलाम जात दे एतबार नाल बशर ने और अजमत दे एतबार नाल सैयदुल बशर ने अल्लाह दा कुरान मेरे नबी दी अजमत नू बयान कर रहा है अल्लाह फरमांदे ने वा इज़ अखज़ल्लाहु मीसाकन नबीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम ला
تؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاہدین۔ اللہ رب العالمین نے میرے نبی دی عظمت نو عالم ارواح دے اندر ہی بیان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبیان دی جماعت، اگر میں توانو دنیا تے نبوت و رسالت عطا کر دیا اور تسی اپنی نبوت و رسالت دی تبلیغ پہ کر دے ہو تے میرا آخری عظمتاں والا، رفعتاں والا، مقام تے شان والا نبی آ جائے، تسی اپنی نبوت چھڑ کے میرے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے، نہ صرف کلمہ پڑھنا ہے بلکہ میرے نبی دے دستو بازو بن جانا ہے۔ لا تؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاہدین۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات توجہ کیجئے، نبی علیہ السلام اجے دنیا تے نہیں آئے، میرے نبی دی عظمت دے چرچے اللہ عالم ارواح دے اندر فرما رہے نے۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء رسول مبعوث فرمائے، حضرات سارے نبی میرے نبی دی عظمت دے معترف سن، سارے نبی میرے نبی دے آنے دی، میرے نبی دے امتی بننے دے خواہش مند سی۔ اور ایدہ پھر تسی اظہار دیکھیا ہوئے گا جدوں معراج دی رات نبی علیہ السلام بیت المقدس دے اندر مسجد اقصی دے اندر تشریف لے گئے، سارے نبی اتھے صفاں بنا کے کھڑے نے۔ جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام نو بازو تو پکڑیا اور مصلی امامت تے کھڑا کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اہل دل نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے، آندے نے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نو بازو تو پکڑیا، مصلی امامت تے کھڑا کر دیتا۔ اوے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، نبیانو اعلان جبریل کیتا، صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے، صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ نبی علیہ السلام دی عظمت سننی ہے تو آ میرے ویر اہل حدیث طالب علم تو سن جا، اللہ دی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اسیان نے میرا نبی ذات دے اعتبار نال بشر سی تے عظمت دے اعتبار نال
سیدُ البشر سی میرے نبی دی عظمت ویکھ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعدِّ اسْمُهُ احمد۔ اور میرے نبی دے تذکرے تے پہلی آسمانی کتاباں دے اندر موجود نے، میرے نبی دی عظمت دا بیان تو پہلے انبیاء نے اپنی اپنی قوم دے سامنے بیان کیتا ہے، میرے نبی دی عظمت دے تذکرے تو مالک ارض و سما نے عالم ارواح دے اندر کیتا ہے، اور اے نعمت عطا کر کے پھر مالک کیوں نہ اعلان کر دے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور میرے نبی دے آنے تو پہلے بھی بہت سارے لوگ ضلالت اور گمراہی دے گڈھا ٹوب اندھیریاں دے اندر ڈوبے ہوئے سی، اور میرے نبی دے آنے دے بعد بھی کئی بد قسمت ایسے نے جڑے آج بھی ضلالت اور گمراہی دی زندگی گزار رہے نے، اور لوگاں نو آندے نے کتھوں لب کے لے آواں سونا تیرے نال دا، تے اسی کی آنے اسی آنے اوے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی، مولا کمی چھٹی کوئی نہیں سونے نو بنان دی، اوے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی، مولا کمی چھٹی کوئی نہیں سونے نو بنان دی، ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اوے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی، مولا کمی چھٹی کوئی نہیں سونے نو بنان دی، ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا، لوڑ نہیں سرین دیتی اُراں پراں جان دی، جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی۔ حضرات آخری دو چار جملے توجہ دے نال سماعت فرمایا جے، اے ویکھو نا اللہ نے جتنے بھی نبی تے رسول بھیجے مخصوص لوگاں دی طرف، مخصوص علاقے دی طرف، مخصوص قوم دی طرف نبی تے رسول بنا کے مبعوث فرمائے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کتے اللہ فرمان دینے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کتے اللہ فرمان دینے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کتے اللہ فرمان دینے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔
لیکن جدوں واریاں آمنہ دے در یتیم دیاں آئیاں مال کے عرض و سما نے انداز ہی بدل دیتے اللہ فرماندے نے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کتے اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کتے مالک فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سونیا اسی تینو جہانہ واسطے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا اوے میرے نبی دے رحمت دا عالم دیکھ لو نبی علیہ السلام نو مسواک دے نال بڑی محبت ہے لیکن آپ نے فرمایا لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالسواک اگر میں اپنی امت تے مشقت نہ سمجھدا تو میں انہاں نو ہر نماز دے وقت وضو کر دیا ہویا مسواک کرنا لازمی قرار دے دیندا لیکن مسواک لازم کیوں نہیں کیتی کتے میری امت مشقت دے اندر نہ پہ جائے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا نماز کھڑے ہو کے پڑھنا اللہ دا حکم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر نماز دی اقامت دا حکم دیتا اور نماز کھڑے ہو کے پڑھنا اے ہر جو ہے صحت مند انسان مسلمان کو دیتے فرض قرار دے دیتا لیکن نبی علیہ السلام نے کمال رحمت فرما دیا ہویا اعلان کیتا کہ جڑا کھڑے ہو کے پڑھنے دی طاقت نہیں رکھتا فقائدہ وہ بیٹھ کے پڑھ لے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ اگر بیٹھ کے پڑھنے دی طاقت بھی نہیں رکھتا تے اپنے پہلو دے پل لیٹ کے پڑھ لے میرے محترم بھائیو نبی علیہ السلام رمضان المبارک دے اندر نماز تراویح واسطے 3 دن تشریف لے آئے چوتھے دن قصدن تشریف نہیں لے آئے کہ کتے نماز تراویح میری امت تے فرض نہ ہو جائے اور میری امت تے مشقت نہ پہ جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے زندگی دے اندر ایک دفعہ حج بیت اللہ ہر صاحب استطاعت مسلمان عاقل بالغ تے فرض کر دیتا ہے ایک صحابی کھڑے ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر جی کیا ہر سال حج فرض ہے اکل عامن ہر سال حج فرض ہے نبی علیہ السلام خاموش نے 3 دفعہ صحابی نے کیا اکل عامن نبی علیہ السلام فرماندے نے جنہ 10 دیتا جائے استطاعت دے مطابق او دیتے عمل کرو فتقوا اللہ مستطاعتم فتقوا اللہ مستطاعتم